very advanced. Ari kami sa Bullet at Lailani sa dalit na nakakota. Guess what? Ari kami sa Inasal and Company. At tagiya sini, bata sa akong amiga, si Bokoy, Evaristo, na bata sa tagiya sa Aboys. At ba kayo ni sila? Ang ilan naman dyan ang ina-serve, mga inasal. Chicken inasal, kanamit namin it. The place is so beautiful, ka-relaxing, kanto ka mo diri, tilawan nyo, kaya dito mo mag-ilusog. Baka busog sa ako, sige, play natin busog man. So, Chicken Inasal and Company, sa tubangan sa Aboys, diri sa Golden Field. Kanto na ka mo diri! For Inasal lovers like me and Token, a must-visit place is Inasal and Company. It is located at Golden Fields Commercial Complex, Bacolod City, right in front of Aboy's Restaurant. Inasal and Company is owned and managed by the Evaristo family, the owner of Aboy's, Bacolod's popular and most favorite family restaurant. Sa tubangan sa Aboys, sa Inasal and Company. Kanamit-namit sa ilang nga manok, kag sa ilang nga isol, kag tanan nga pagkaon nila. Kanamit isang ambiance, BFF, kay kahangin, kanamit isang lugar, very, kanami sa niya mo lang ka-cozy. So, isuportahan tagit ini ang aton nga mga sariling aton, bala diri sa Bacolod. Kag isa pang mga tagiya dire, very charitable, very kind. Kag wala labot namit gid ang pagkaon. Okay? Lagi naman kamo at try sabi yung kanamo. Oy, pagkatagay mo manok ko. Di post na lang ko kagabi na sa house. Oo. So, dire ni sa tubangan sang Aboys. Inasal and Company. Okay? Token and I tried their chicken inasal. It was so good. They have this must-try spicy chicken inasal. Also a must-try is its ribs covered with sweet barbecue sauce. The meat is tender and soft that melts in one's mouth.